अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी असाइनमेंट है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी PSY 511 की और इसकी ड्यू डेट है 14 नवंबर। हम सबसे पहले असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि असाइनमेंट में करना क्या है। यूज कंप्लीशन ऑफ दिस असाइनमेंट द स्टूडेंट्स शैल बी एबल टू। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस असाइनमेंट को करने के बाद हमें क्या फायदा होगा। गेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट अराउजल थ्योरीज। अराउजल थ्योरीज के बारे में हमें कुछ चीजें पता चलेंगी। अप्लाई अराउजल थ्योरीज टू रियल लाइफ केस सिनेरियोज। अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे रियल लाइफ कुछ केसेस होते हैं तो उसमें हम किस तरह से अराउजल थ्योरीज को अप्लाई कर सकेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू लेसन नंबर 5 एंड लेसन नंबर 6 से ये असाइनमेंट ली गई है और वहां पर अराउजल थ्योरीज बताई गई थी। 4 टाइप्स ऑफ अराउजल थ्योरीज थी। स्टिमुलस लोड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, अडेप्टेशन लेवल थ्योरी एंड इन्वायरमेंटल थ्योरी जो थी। द फर्स्ट इज के अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज यू आर बीइंग गिवन 4 सिनेरियोज। उन्होंने हमें 4 सिनेरियोज दिए हुए हैं। हम सिनेरियो को डिस्कस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सिनेरियो पर कौन सी थ्योरी अप्लाई हो सकती है और उसके बाद हम उसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे। अब सबसे पहले हमारे पास सिनेरियो है कि इन अ बिजी ऑफिस समरीन फोकस्ड ऑन अ क्रिटिकल प्रोजेक्ट filtering out less important distractions like office chatter and minor emails. These intense focus helped him meet the deadline but made him less patient with interruptions from colleagues, highlighting the impact of stimulus load theory in the workplace. देखें, अब हमें पता चला कि ये थ्योरी है स्टिमुलस लोड थ्योरी। लेकिन कैसे पता चला? स्टिमुलस लोड थ्योरी क्या होता है? स्टिमुलस लोड थ्योरी होती है, अगर आप लोग को इनके बारे में नहीं भी पता तो आप लोग मेरे जाके शॉर्ट लेक्चर्स ले सकते हैं इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के और आपको समझ आ जाएगा। स्टिमुलस लोड थ्योरी क्या होता है मैं आपको बता भी देती हूँ कि इंसान किसी भी एक चीज पर एट अ टाइम फोकस कर सकता है। ठीक है। इंसान की जो कैपेसिटी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो वन टाइम में काफी ज्यादा चीजों पर फोकस कर सके। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। उसके उसे ज्यादा अटेंशन देने के लिए आप उसके साथ और काम नहीं कर सकते। और हमें ये सिनेरियो पढ़ के भी समझ आ रहा है कि ये स्टिमुलस लोड थ्योरी की बात हो रही है। हम इसके थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि दिस सिनेरियो डेमोन्स्ट्रेट हाउ द स्टिमुलस लोड थ्योरी अप्लाइज इन वर्क प्लेस सेटिंग्स वेयर इंटेंस, जहाँ पर हमें इंटेंस फोकस करना होता है अपने किसी भी क्रिटिकल टास्क पे, increases cognitive load and make it harder to handle interruptions from colleagues। कि हम किस तरह से अगर हमारे पास कोई ज्यादा मुश्किल हमारी सिचुएशन आती है तो स्टिमुलस लोड थ्योरी को अप्लाई करते हुए हम किस तरह उससे डील कर सकते हैं। The second scenario is Aruj and Sara were trying to enjoy a peaceful evening in their apartment, but their neighbors in the adjustment unit were having a loud intermittent party that disrupted their peace and quiet. Feeling that their environment was interfering with their ability to relax, they decided to reassert control. They went next door to kindly ask their neighbors to lower their volume, seeking to remove the source of disturbance. Their proactive approach aligned with the behavior constraint theory as they look steps to regain control over their immediate environment. अब ये है बिहेवियरल कांस्टेंट थ्योरी से कि हम किस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में अपने बिहेवियर्स को चेंज करते हैं। अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए मुख्तलिफ जगह पर हमें मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स को शो करना पड़ता है। इन दिस सिनेरियो अरूज एंड सारा's action align with the behavior constant theory as they look proactive steps to regain control over their immediate environment। उन्होंने कोशिश की कि वो किस तरह से इस सिचुएशन पर कंट्रोल कर सकती हैं रिस्पोंडिंग टू अ डिसरप्टिव सिचुएशन इन देयर अपार्टमेंट। The third one is two friends Ali and Ahmed were planning their holiday shoppings. Ali enjoyed the excitement of bustling mall during the holiday season and preferred last-minute Christmas shopping. In contrast, Ahmed found the crowded stores overwhelming and preferred shopping online. Well ahead of the holiday rush, their different shopping choices showcased their unique preferences. अब ये थ्योरी है अडाप्टेशन लेवल थ्योरी। अब अडाप्टेशन लेवल थ्योरी क्या होती है कि बाज़ औक़ात
انوائرمنٹ جس میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ اس کو چینج نہیں کر پاتے. آپ کو انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے خود کو چینج کرنا پڑتا ہے. دیٹ از کالڈ اڈاپٹیشن لیول تھیوریز. اب اس میں کیا تھا کہ وہ دونوں فرینڈ بازار میں گئے, وہاں پر رش بہت زیادہ تھا, تو احمد نے یہ نہیں کوشش کی کہ وہ وہاں کے رش کو ختم کرے, یا وہ نہیں کر سکتا تھا وہاں کے کراؤڈ کو ختم. تو اس نے دیکھا کہ میں خود اس سچویشن میں کیا کر سکتا ہوں, میرا کون سا ایکٹ مجھے اس سچویشن میں آسانی دے سکتا ہے. اس نے کہا کہ میں آن لائن شاپنگ کرنا پریفر کروں گا. دیکھیں اب اس نے خود اپنی چوائس کو چینج کر لیا اور انوائرمنٹ کو وہ چینج نہیں کر سکا. دس سینیریو ہائی لائٹس the individual difference theory as it illustrates how Ali and Ahmad have distinct preference in their holiday shopping behavior, one enjoying the crowded malls and the other opting for online shopping well in advance. The fourth and the last one is vibrant schoolyard filled with playground equipment is a perfect fit for the play behavior of children. Swings, slides, and jungle gyms invite kids to run, jump, and explore. The playground's design and features make it an ideal setting for the children to engage in physical activities and social interactions, aligning perfectly with their natural play behavior. اب یہ کس تھیوری پر بیس کرتا ہے؟ دس سینیریو از بیسڈ آن انوائرمنٹل اسٹریس تھیوری. انوائرمنٹل اسٹریس تھیوری کیا ہوتی ہے کہ اڈاپٹیشن لیول تھیوری میں ہم نے بات کی کہ ہم انوائرمنٹل کبھی کبھی اتنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے کہ ہم انوائرمنٹ کو تو چینج نہیں کر سکتے, ہم خود کی سچویشن کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ ان انوائرمنٹل اسٹریس تھیوری میں آپ انوائرمنٹ میں کوئی نہ کوئی چینجنگ لاتے ہیں اپنی لائف میں کچھ چینج کرنے کے لیے. جس طرح سے یہاں پر بچوں کو سکھانے کے لیے, بچوں کو ایک اچھا ماحول دینے کے لیے انہوں نے اسکول کے سارے انوائرمنٹ کو چینج کیا ہے, اس کے اندر جھولے لگائے ہیں, جم بنایا ہے, اور ڈفرینٹ قسم کے سوئمنگ ایوری تھنگ انہوں نے ایڈ کی ہے. This scenario is an excellent match for the play behavior theory as it emphasizes how the playground design aligns with children's natural play behavior, providing an ideal settings for physical activities and the social interactions. یہاں پر ہماری اسائنمنٹ اینڈ ہوتی ہے. اینڈ دا امپورٹنٹ نوٹ از دیٹ کہ آپ لوگ اس چیز کو تو کاپی کر سکتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشنس کو, کیونکہ تھیوریز کے نیم تو یہی رہیں گے, لیکن اس کی جو بھی ایکسپلینیشنس ہیں وہ آپ یہ والی کائنڈلی نہ لکھیے گا, اس سے آپ کو مارکس بالکل بھی نہیں ملیں گے, بلکہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے مارکس بھی جاتے رہیں گے. آپ لوگوں نے ایکسپلینیشنس خود سے لکھنی ہے. انسان سینیریو پڑھ کے اس کے بعد جب تھیوری بھی پتہ چل جائے تو ایکسپلینیشن بہت ایزیلی لکھ سکتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اسائنمنٹ سمجھ آ گیا ہوگا. میرے شارٹ لیکچرز کو بھی ضرور فالو کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.